So guys, since marami nagtatanong kung paano gamitin yung Delta app, okay, ganito po yan, step by step. Okay. Dapat una, uninstall muna yung Roblox natin. Na-install na. Punta tayo sa Chrome. Search natin Delta. Ito, kung ano unang lumabas, yon. Okay, ito pag ganyan, lalabas siya. Hintayin nyo na mag-loading. Scroll down kayo. Ito may makikita kayo download. X nyo lang yung ads. Free download tayo guys. Pag natapos nyo na yung video, ito mga download nyo na, okay? Details. I-download natin. Okay, pagka-open natin guys, allow nyo lang siya, allow access. Okay guys, magsa-sign in lang tayo yung account natin. So okay, hintayin na lang natin mag-login siya guys ha. Okay, di ba guys, naka-login na tayo. Allow lang natin lahat. Naka-login na tayo, di ba guys? Join ako dito. Join tayo guys. Kung matagal-tagal to. Ayan. Okay. Step by step to guys ha. Okay, so dito ko kayo tuturuan kung paano kumuha ng key. Nakikita niyo yung receive key. Okay. Receive key tayo. Yan, copy link. Pag pinindot niyo yun, okay na yan. Dediretso kayo dito guys. Ayan. Continue guys. Na natin. Punta tayo dito sa ayan. Nakopy link natin. Ito na yung kasunod. Okay. Pag nakopy link nyo, i-search nyo siya sa Google. Tapos dapat ganito yung lalabas. Delta executor. Tapos get delta key. Okay. Complete the survey. Back nyo para mag-timer. Discover the best app. Back nyo ulit. Tapos watch the video. I-back nyo. Hintayin nyo lang yan mag cool down. Yan. Okay na guys. Unlock content tayo. Maglo-loading lang yan guys. Okay. Tapos continue. Back nyo. Ito na yung key. Ito yung key nyo guys ha. Ito yung key. I-copy nyo. Balik kayo sa Roblox. Balik sa Roblox. Join ulit. Okay, join ulit guys. Yan. Ba, naka-join na kayo guys, diba? Hintayin nyo lang mag-loading yan. Itong key, ilalagay nyo yan. I-paste nyo dito. Ayan. Na-paste na, diba? Tapos, continue. Okay. Yan. Turuan ko kayo kung saan ko kinuha yung link. Okay. Badyan. Okay. Click. Ilalagay ko na lang siya sa comment section. Okay. Balik tayo sa Roblox. Balik guys. Tapos dito sa upload tayo. Tapos kunwari ano ba magandang pangalan. Sabihin natin Trymoon. Trymoon. Okay na yan. Tapos dito yung script nyo. Ito yung link. Dito yung link ka guys ha. Yung script yung inano ko kanina. Ito, paste nyo lang dyan. Tapos add script. Tapos, kita nyo na yung Trymoon guys. Kita nyo na yung Trymoon. Okay, execute natin yan. Okay. Pag napunta kayo dito, get key. Ang mas magandang kunin dito is yung Loot Labs kasi matagal dito sa link vertice. Okay. Loot Lab tayo. Okay. Balik tayo sa Chrome, guys. Okay. Balik tayo Chrome, guys ha. Ito. Yung link na kinopy natin, ayan. Search lang natin, okay. Pagkatapos ng verify, mapupunta kayo dito, okay, guys. Ayan.
Okay? Dahil meron na akong ito, i-renew ko lang. Ito, ganito gagawin nyo. Start nyo. Pag ganito yung lumabas, okay na yan. So, same pa rin yung gagawin guys Yan, back. Discover the best app, back. Watch the video. Back. Okay. Hintayin lang natin. So, okay na. So, okay na 'di ba guys? Ayan, unlock content lang natin yan. Okay? Completed na siya guys. Tapos, kasi 1 to 2 yan. So, 2 beses nyo siyang uulitin. Okay? Pag hindi ganito yung lumalabas sa screen nyo, i-back nyo lang. Tapos, hintayin yung ganito na yung lumabas. Okay? Kasi may chance na hindi ganito yung lumabas. May mga ads. Okay, ulit lang natin guys. Unlock content tayo. Okay, dahil tapos na tayo. Okay? Pwede kayong mag-get key. Okay? Get key nyo. Yung sa akin kasi meron akong 2 key. So, ang gagawin ko na lang is i-renew ko tong nasa taas. I-renew lang natin yan. Okay? Success tayo guys. Pag ganyan lumabas, yun. Tapos, copy. Balik tayo sa Roblox. Balik tayo sa Roblox guys pag ganun. Okay? Balik tayo sa Roblox game. Ayan. Okay, babalik lang tayo guys Patapos na to guys. Okay. Yan. Okay, so yun. Ito. Yung script natin is try moon. Yan, execute natin. Pause. Yung kinapin nyo na yung key, ito, lagay nyo lang dito. Paste nyo, tapos check key. Mache-check yung key. Check nyo yung key, okay? Wait natin guys Check yung key. Yon. Dahil na-check na yung key, okay na, all goods na. Okay. All goods na guys. Ganun lang yung gagawin. Sana na-gets nyo. Tapos na po. Okay. Next time gagawa ko ng video para sa try moon. Kung paano yung ipagit na lahat yung mga pet. Okay guys. Thank you. Yun lang.